Sabi ni Crisel, sige ramang kag-post about kay Duterte, may pag mag-scatter daw ko. Sige, mag-scatter ta. Ayan, napaldo na tayo guys, nag-scatter ta. Okay. Agoy, freaking. Naka-bonus game ta guys, naka-bonus game. 720. Ting. Bawal mo ko na to gamiton ng background music ni scatter kay dili ma-monetize sa tuang reels. Kailangan original kini ngani na lang ting voice over lang ba, voice over. Yan, paldo na tayo guys. Pagbigyan mo guys, pinagbigyan natin si Crisel, mag-scatter daw, sabi niya sa comment, di daw mag-post about kay Duterte. Sige kini, darita, dami, buga, tama, sakto sad, tama pagkabalanse.